کسالی سرطان بدن تون رسته؟ زیاداری میپرسیدم ده سال میشه انتظار یه جاده نموس مردکت ما دارموس که دوام که سلام دوستان عزیز، این برنامه رپ نیوز و با شما منم جومی. شخصانی که میخوان 20 سامانی کار کنن، رقمایی که در زیر ویدیو بوده است با تلگرام همون مراجعه نمایید و صاحب 20 سامانی شوید. برای خریداری نمودن محصولات صاف سودا میتوانید از سایت sofsavdo.ru استفاده برید. محصولات برای ریختن موی سر، قبض کردن ریش خود، یا اینکه شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید، یا اینکه شما فربه هستید و میخواهید خراب شوید، یا اینکه قد شما پس هست و میخواهید قد خود را بلند کنید، یا اینکه شما سفیچه پوستی بدن دارید، یا اینکه دیگر بیماری پوستی بدن دارید، پس از محصولات صاف سودا استفاده برید. دستافک در شهر مسکو و سنت پترزبورگ مدت 1 ساعت باشد. برای دیگر دولت ها باشد دستافک از 2 تا 3 روز می باشد. برای فایده های دارو را دیدن میتوانید از یوتیوب کانال Ł استفاده برید. از نام کانال ما گپ زنید با شما تخفیف کرده می شود. به یگان گپ چپی زیاتی پیشکش شما ویدیوها را ای باتل Emi-B و RaLiK میمونه. Наконец-то раз и друзья мы вобхрем. Бардары ма хама тажда дор. Хоч сар меша бардаро. Ину рабис. Охренеть! Акай Sunat хайна батли грандиозни ра гузаронди, мақсад чихе ашушени кибрид. Ё RaLiK ма ба фир ма барандаза. Салом алейкум акай баха. Гуфти гапо ситмби Emi-B. Ана. Ашушени чихела? Бомба. Кибрид. من بخدا نمیدونم که ما کیف کردم ما کیف کردم چی با چشما که میزنی خدا که خندش نه امی نه ما بخدا هر کیف کردم اوزو ما بگیریم اویان زور تیار کرده نه کیف کردم با گفتی ما RaLiK زده خیلی گفتی تو گفتی ما خیلی داستانی هردش کردم هردش زور نیچیا نه من جنرس نه تو حق داری منی نه تگاو زنی نه ما بگو Стёпа зуа. Бурит Стёпа. Бурит. Ничья? Аник. Розис. Не. Ма медонистам ки тиҷ вақт проти шумо безеб тайёр намекунӣ ва хафа нестем. نه نه RaLiK برادران هر چیزی شوفته بودن شوخیش کردن اینا بنیک شما نیستی پشمکسر اونا که Emi-B Яка, ма брида, у мега бойно дай, и мега то. Яка, ма брида. Ты да, ты что бриди, ма брида, она дида. Эй, хели условия, мона, любой тайтна, розимешен сад, поэз модам, шиносом. Раф. کیف کنم میشنم باتل دارم باوری داشتم که گرام که خیلی اشتیاق بعد میگذارم کای دو خدمت را گفتنیم چم ای او قدر گابزنی بهوده ده ای Sunat شریف باتل گذراندن یاد بگی زیاداری میپرسیدم ده سال میشه انتظام علیشی ده حقم خیانت به حساب قطی باشه مرم زد قطی تیم همتونه میدونه که رادنوه رگی من نیستم ادم او ما بتونم در بالای بیت بزنم فریز خب سر بکنم یک بار دیگه بچه ها خوش آمده برای در بطل امروزای ما سر نکنه کی سخن بکنه نمیشه از من کده یا ایستوره چک اینا مدل اونا مدل ایجادا Emi-B های شخر باشد دا سهراب زایرف نمیاک داده که ترکی ایتالیان کرا بکنه.
шахер да саволи баттл мешаваёне ҷавоб дод ки да карьерам охирон бор баттл мекунам ва ира вақт нишон медиҳад ки қатъи кӣ. соли 2021 соли биқа будай ва шахер гуфт ки ман соли 2021 да фақат биқа мекушам. ин нигерову андеро соли 2021 да ба биқаму бадал меёвад чӣ? раҳмат ҳаматонда барои мара зинда кардантон бачаакҳои хезера, гуфт шахер. шахер гуфт ки ман 4 соли охирда фақат да ниятам буд ки қатъи стёпа баттл кунам. орзуш ҳамин будай. Не ки баъди ин қадар гапу чапе ки аки да байн шид мега қатъи стёпа баттл наву мехоҳам фит кунам агар розӣ шава. шахер соли 2016 хезе авлод дуромада буд ва ҳаму вақтҳо аҳволи хезе авлод бад будай. фаҳмида мешава ай ҷавоби шахер. рӯзҳои наздик шонемсӣ бо ҳамроҳи шахер фит мекуна. Неки намедонам чӣ хел баъди қадар гапу чапе кишида буд, қадар буда хезе буд ва бо болои ҳама шахер апрос монда сторисаш ки чӣ бихонем. соли 2021 на фақат биқакишӣ будай, балки туям будай дӯстон. муборак боша ва ба фикрам ки шахер зан мегира. шахер, РаЛиК, шонемсӣ ҳар сешон 2021 да плани футбол доштиянд ва не ки нафаҳмидам ҳамё кира футбол мекарда бошанд. як бор дигар шахер да Ленд визов доду ва Ленд дар ҷавоб гуфт ки плани ман қатъи баттл кардан нест. идеяҳое ки Ленд доштай ӯ идеяҳо дар хоҳи устоди шахер намеомадай ва иҷа устоди шахер гуфта кира дар назар дошта боша. шахер а ягон чиз пушаймон нест ва дар зиндагиам ягон чира алиш карданӣ нестай. шахер дар бисёри саволот ҷавоб надод, лекин агар ҷавоб медод сири як барбара фош мекард. мумкин ба мурури вақт, ба гузашти вақт ҳама бифаҳма ки ки кияю чӣ чияй. шон қатъи шахер угражат кардан ҳамон одамоеро ки ҳарчи шон мегуфтанд ва ё гуфтаистиянд ки ҳамон нафаро ки мора вақт шида ҳарчи мегуфтанд анаки вақте омад ки бояд ҷавоб бигӯянд. пуля треки бегонаша пешкаши мухлисош гардонид. марҳамат гӯш кунед, ҳаловат баред. марс брат ана михали коро теда мезеба. Диагон комплекс, мада транспит пес, мы с тобой на небесах. Это саром на ты, то сахар, парвоз, быкон, балан. Я до тебя не верил в чудеса, я до тебя не знаю, кем был. акай исмоил ҳақиқати талхи зиндагиро гуфт. илтимос брат, ҳамо ака чизе мега амура бикун, лайк, подписаться ва дар комментария биханд. подписка равҷиқ, лайк равҷиқ, биханд, солои нав хати брати ман. батли сивана навик шида гуже. Салом алейкум бачако, кадоме ки батлаш дад дорайна ҳозир мерем батл. Ами хеле шид ки нав карочи ҷамъ шидем ама касайна. ҳозир мерем. Тамам ҷада. Сиван мебра. Сиван канишна мебра. Амин брат. худо ягон вақт ҳам хеле ҷода нағалтем. Биғалтенам фақат ҳомиладор бошену ба нияти хуб биёен. вақте да дасти ду ҷурат ток ҳаметӣ меги ҳамдигарита бизанед ва ё дар ин ҳолат чӣ кор мекунанд? албатта ҳамдигариша ток мезананд. касоли саратон будантон росте? аба чанаки хеохи чанд тоқа нести соят да бартай ва барои чӣ сурати умеда парсаевара монда боша? шорух бардошта сарта вайронака сабта мехири сарта лилвест касе чизе гуфтаистай? мирғ биромад отат қатъи акад 0 грамм мега. барон ва сиван
ахир фичон меброя, яъне ки треки беҳтарин мешава. Ман боварӣ дорум ай шумо ако треки адушӣ бад кине ки я бор ба ҳамун қуллаҳои миллион бираса. чихел барон Сивана барои да батл навика задан табрик кард, яъне ки Сиван навика брид. Зиёҷон ман медонистам ва боварӣ доштам ки айда сифта меояд табрик додарҷон. Барон Тамаевда муроҷиат кард ки биё хас бика қатъи Абдурозиқ як ба як монем ва ба фикри ман ки ҳамин соли 2021 ай 2020 ҷолибтар меояд ва Абдурозиқ атфе дод, яъне ки розия барои бой биромадан қатъи Хасбик. Хасбик бросил вызов всем тем, кто весит до 18 килограммов и сказал, что там побьет любого. И у нашего Абдурозика есть бешеное желание принять этот вызов. Салам алейкум, Тамаев брат, я готов. О, молодец. Абдурозиқу барон дар филми беҳтарини Музаффар Шодиев иштирок карданд. Кинои зур мекунем. Ты чихел мегӯи кинои зура? Чихели бад мешавад? Кино девона бад, вообще бомба. Далер чемпиони Питерай. Далершо боша ягон бор чемпион нашидай. Далер брат бояд ҳами ҷашна мегуфтӣ чемпион яктай 2020. Совети Усмон дар кӯдакое ки хичона донояк мегиранд ва гуфта ки хитонаи қадар ба ақл нагирен ки перпендикулак мехӯрен. Перпендикуляр бигӯ кӯяборака. Перпендикуляр. Перпендикуляр. Оҳанги дил мега. Ранги дигар ӯзо трекоша пешкаш дора. МС Зафар муроҷиат кард ба арӯсаш барои ҳамаша айсар сар кардан. Бес ҷони ма як дақиқа мара гӯш ки ҷангои баймонда шида. Зан гӯё модар неву тухми шайтон будай. Эй ахмақ, зан модари маву тай. Зан гӯё модар неву тухми шайтон будай. Зан гӯё хоҳар неву. Рай 104 клипи нави русиша пешкаши мухлисо гардонданиай ва сиёнкаш кардистай. Баха брат, клипша тезтар бирор. Баъд дигар ҷавоби сахт бетаб дод. Дар ҷавоби баттл қатъи Далершо. Далершо нашуд нашидани баттл хеле понтои дурӯғ накаводамода. Ма ҳозир баъди ҳами видео ма скрин мекунам ҷои занг задагиёра мардум худаш мебинам. Ма тада охирон бор занг задам навардошти. Вақти ма да занг зада будим ма хоб будам. Ма тада занг задам навардошти. Баъди ҳамун хел сай рафта видео кадай акай Саид меги хеле холи ӯ ташкилкунандаи чиза я бор ма да нанависондай ки чӣ кор кунака шумо пеш хитона хе видео накунед. Баъд оли ма нашуди ҳар доф ма тупик дамондум вақте ту ход кардӣ. Ҳар доф ма тупик дамондум вақте ки ту ход кай ҳар па ход кад. Реслаям оғози тенҷ доштае ку? Ки ҷонам дар азоб бо ту будам. Шнапс ба забони русӣ оиди дӯстӣ ва кидат рэп кард. Салам, кто верил, кто остался, кто предал и тупо. Консерти охири шонаи уже ва изала барои консерт тайёр доранд, не ки консерти ки? Куҷодай номуси мардид? Мумкин мардигаринам ту асло накунӣ хит. Ба хабел треки необычниша бировардак уже. Фавик то охири сола бо ёрдами Акай Ҷамшед ду клипи дигаша бирора. Ина аллакай яктиша вақти сиёнкаша бинен. Рэпи як минута. ҷовид ба забони форсӣ треки нав кард. Картез
عاشقی به نهایت سخت چیدگه. این متروی پیتر تا کنچکای وحدت هم رفته. تو کنچکای وحدت همه روا. نکی مگذره ای روزو بعد مگذره سوزاک. ای بود برات ترک دا گاب نیست. نکی مگذره ای روزو با مگذره ای سوزاک. وقت آدم بوی بد می شود و برای زندگی رنگارنگ کردن با کونی ویلکا کلباسه را میبره و میخوره. آشی جانتان شود. شما میگین که پول مول دنیا در دستی رپرای. شان فرید یک جای ترک تیار دارن. فرید و فکرم رپاکوینا گفتی چاکوسکی. این ویدیو دا شهبازی یک ده و شهبازی ده یک اشتراک کردن و من چه در شما دوستان میگم اصلا فراموش نکنه طرف شهبازی ده یک دا همین طرف گیرد اطرافش دا تا درجه پیش رفته یعنی بچه ها که کلاویاتور در نظرشون مانیتور میتوه. قطعی شما شهبازی یک ده یعنی که 12 قطعی شهبازی ده یک. لیل وست ترکاش اول جیوای میخونه بعد امپتری کرده میبروره. نویگری ها تجده داریم برات. کلاوس باز یک شدوری نو آموده کرد. خیر دوستان عزیز این بود برنامه رپ نیوز و با شما بودم جامی. تا برنامه های آینده شاد و فیروز باشید. شخصانی که میخوان 20 سومانی کار کنن رقمایی که در زیر ویدیو بوده است با تلگرامی همون مراجعه نمایید و صاحب 20 سومانی شوید. تا برنامه های آینده شاد و فیروز باشید. با کانال ما ابونه شوید، لایک و کامنتری و پادپیسات رو فراموش نسازید. خیر دوستان.